کہ مہنگائی سے نکلنے والے قوم کے آنسوؤں کو خوشحالی کی ہواؤں سے پونچھیں گے؟ میرے خدا، یہ کسی لو بجٹ، بہت ہی گھٹیا قسم کے بجٹ اور بہت ہی گھٹیا قسم کے اداکاروں پہ مشتمل کسی گھٹیا سی فلم کے گھٹیا ترین ڈائریکٹر کے گھٹیا ترین ڈائیلاگز ہیں. یہ بول نہیں ہے لیکن نہیں. اچھا، ان کا تھوڑا امتیاز ہے، یہ ہیں ہی اتنے پڑھے لکھے. یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی، ہنی عزم نچھاور کر دیں گے، دہلی کی کرپشن، میلی آنکھ، عزم سمیم، یہ ان کی ڈکشن ہے. یہ اس سے پیچھا نہیں چھوڑا سکتے. اس کی وجہ ہے یہ کلچر ہوتا ہے. وین یو آر گروئنگ اپ، تو ہر گھر کا ایک اپنا کلچر ہوتا ہے. کس قسم کے میگزینز آتے ہیں، کتنے اخبار آتے ہیں، کس قسم کے آتے ہیں، ماں باپ کا تعلیمی آگا پیچھا کیا ہے. تو یہ اب اندھیرے دور یہ کر دیں گے، لیکن کوئی بات نہیں. اس سے پہلے عوام بجلی کے بل جلا جلا کے سارے اندھیرے دور کر دیں گے. جملہ دیکھو ذرا، گھٹیا ترین فلم کا گھٹیا ترین رائٹر ہوگا جس کا یہ جملہ ہے. ٹھیک بول دیا، خود وہ ہو چکے، ہے ہی نہیں اندر. چلیں ٹھیک ہے حسن صاحب. ایک سے ایک لطیفے چھوڑنے ہیں اور ڈار سے. اچھا بات سنو پلیز، آئندہ 2 پروگرامز میں آپ نے نا بین کر دینا ہے دو تین چیزیں. ایک مہنگائی پہ بات نہیں ہوگی، ایک اس فیملی کا ذکر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، نوٹڈ سمجھی حسن سمیت. صاحب. ٹھیک ہے. ہاں پلیز ڈو می اے فیور. میرا طبیعت میری خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے حسن پروگرام صاحب، بھی عجیب سا ہی اس ہو سے جاتا پہلے آپ کی طبیعت خراب ہے، مجھے یہاں پر ایک چھوٹی جی. سی بریک لینی ہے. بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب، سابق گورنر کے پی کے اور تحریک انصاف کے رہنما شاہ فرمان نے اپنے خاندان سمیت آئندہ الیکشن سے دستبرداری کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اور ان کے خاندان کا کوئی بندہ آئندہ الیکشن میں حصہ نہیں لے گا. ویسے مریم، ایک بات آپ کے ساتھ میں شیئر کروں. یہ سیاستدانوں کی، ہماری سیاست کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. سیاست تو سنت بھی ہے، یہ نہیں سیاست کے نہیں میں بات کر رہا. ہماری سیاست، ہماری جمہوریت، یہ غلاظت کے ڈھیر ہیں. یہ ماؤنٹ ایوریسٹ ہیں دونوں. غلاظت کے، گندگی کے، ناپاکی کے، نجاست کے، بدبو کے ڈھیر ہیں یہ. اور ہمارا سیاستدان وہ کمیونٹی ہے، ایکسیپشنز ہیں 2 4 5 ہوں گی، جو بہت زیادہ بے عزتی کروا کے اتنی سی عزت کماتا ہے. یہ پچھلے دنوں خواجہ آصف کا سٹیٹمنٹ تھا بڑا مزے کا، کہ جب ہم اقتدار میں ہوتے ہیں پولیس آگے آگے ہوتی ہے، باہر ہوتے ہیں تو پیچھے پیچھے ہوتی ہے. بندہ پوچھے تو لہن کی آنا ہے تھے، لہنت پیج. لیکن یہ خون ہے. یہ جس جانور کے منہ کو انسانی خون لگ جائے وہ پھر دیکھتا نہیں، عزت بیچتی. یہ اچھے گھر کے خاندانی آدمی ہوں گے، اچھے آدمی ہوں گے. پاکستان کی سیاست ہے کوئلوں کی دلالی. گورا چٹا بندہ بھی جڑا نا منوس ہو جاتا ہے. منہ کالا نیلے پیر ہوتے، انہیں ذلیل ہونا ہی ہونا ہوں. اچھا پھر کیا ہے یہ کانے نمک. پاکستان کی نمک حرام سیاست کانے نمک ہے، جو جائے گا نمک میں تبدیل ہو جائے گا. سو یہ یا شاید ان لوگوں کا کوئی جینیٹک پرابلم ہوتا ہو، مجھے نہیں پتا. لیکن اگر شاہ فرمان نے یہ بات کی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ باوقار باعزت آدمی ہے. غلطی بندہ کر لیتا ہے زندگی میں. سو کوئی، مجھے ایک زمانے میں دورہ پڑا تھا، میں نے وہ فلم کے گانے شانے لکھنے شروع کیے، بٹ امیجیٹلی سلطانہ ڈاکو کی ریلیز کے بعد میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا. لگا نہیں، میں نے نہیں اب یہ کام کرنا. تو حماقت کر لیتا ہے آدمی. زندگی، انسانی زندگی میں حماقتیں ہوتی ہیں. لیکن شاہ فرمان اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے تو اس کا مطلب ہے ان میں اتنی ہمت، اتنا حوصلہ، اتنا ویژن تھا کہ انہوں نے اپنا غلط فیصلہ جو ہے اس پہ نظر ثانی کی ہے. تو ان کو مبارک ہو، بہت اچھی بات. گندا کام، یہ اتم ترین کام ہے، لیکن اس ملک میں یہ بھی گندا ترین کام. خوبصورت ترین کام ہے استاد ہونا. اس ملک میں بدصورت ترین کام ہے استاد ہونا. چھوڑیں.
आगे चलते हैं साहब। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मयार तालीम की बेहतरी के लिए स्कूलों को अपग्रेड करने के मंसूबे की मंजूरी दे दी है, जिसे पंजाब पब्लिक स्कूल्स का नाम दिया गया है। मंसूबे के तहत 216 सरकारी स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। देखो, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और खास तौर पे नाम में कोई छिछोरपन नहीं। दानिश स्कूल, वो तू सुकरात जमने होते। अभी मैंने पहले भी कहा है, स्कूल्स, कॉलेजेस और ये यूनिवर्सिटीज वगैरह ये दानिश नहीं देती, ये आपको बुनियादी सी तालीम ये अल्लाह देता है। विजडम और चीज है, जहानत और चीज है, तालीम और चीज है। एनीवे, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। खास तौर पे मुझे नाम भी बड़ा अच्छा, पंजाब पब्लिक स्कूल्स। खूबसूरत सीधा सादा नाम है, इसमें कोई पड़क नहीं, कोई छिछोरपन नहीं, कोई शोदापन नहीं। बहुत अच्छा, लेकिन फजूल है। अब पूछो क्यों? मैं तारीफ भी कर रहा हूँ, साथ फजूल भी कह रहा हूँ, तो देयर इज द रीजन। हमारे मुल्क की बेशुमार ट्रेजेडीज हैं। जितने बंदे हैं, 25 करोड़ की आबादी का मतलब है 25 करोड़ हमारी ट्रेजेडीज हैं। उनमें से एक ट्रेजेडी ये है कि यहाँ कंटिन्यूटी नाम की चीज नहीं। ये मोहसिन नकवी जो करेगा, वो आएगा अगला, वो दुरतियां झाड़ेगा, अपना सितार लेके बजाने बैठ जाएगा, अपनी डफली। छोटे लोग हैं, कमतर लोग हैं, पस्त ज़हनी तौर पे। मसलन ये चौधरी परवेज लाई ने 1122 मुतारिफ कराया, इट क्लिक्ड। उसके बाद मुझे ये पता चला कि जी वो शहबाज शरीफ साहब जब आए, उन्होंने कहा इसको बंद करो। बंद करने की वजह क्या है? ये तो परवेज लाई था। कोई शर्म है। फिर लोगों ने समझाया ये बहुत पॉपुलर हो गया है, लोग गालियां देंगे। फिर वो बाज आया वो बंदा। सो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम, और मैं इसमें एक बात ऐड करूं, हमारा काम है माली दा कम पानी लाना, पर मशका लावे, मालिक दा कम फल फूल लाना, लावे या ना लावे, जी कोई ठेकेदार नहीं। लेकिन पाकिस्तान में एक गैर सियासी किस्म की सुप्रीम काउंसिल, या जनरल हमीद गुल कहा करते थे, एल्डर्स की कोई काउंसिल हो, जिसमें ये चपड़कनाती है सियासतदान जरूर हों, लेकिन टोटल इनके नहीं, मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी के लोग हों। वो ये फैसला करेंगे ये कंटिन्यू करेगा, रुकेगा नहीं। बदमाशो, ये नहीं रुकेगा। अच्छा, तो मैं उस जमाने में, दानिश स्कूलों के जमाने में, मैंने कहा ना करो ये भांड पुना ना करो। अपने आम सरकारी जो स्कूल्स हैं उनको अपग्रेड करो, मरहलावार उनको अपग्रेड करो। यही बच्चे हमारे बड़े बड़े खूबसूरत लोग, इन्होंने बड़े बड़े फनकार पैदा किए, इन्होंने बड़े बड़े खिलाड़ी पैदा किए, इन्होंने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, फौजी, ब्यूरोक्रेट्स, इन्हीं टाट स्कूलों से आते थे। उस जमाने में तो कैडेट कॉलेजेस के अलावा या कोई एचसन मैचसन तो और तो था ही कोई नहीं। ये जो आजकल आपको नजर आते हैं हाई प्रोफाइल स्कूल, इनका तो वजूद नहीं था, इस तरह के प्राइवेट स्कूल्स का। तो ये इस इनिशिएटिव की सबसे बड़ी कमजोरी है कि जो आएगा वो पदशकला अपनी को थूथनी लेके आ जाएगा, अपनी सोच लेके आ जाएगा, इसके साथ टेम्परिंग करेगा, इसके ऊंच नीच करेगा। क्यों? कि जी एक अच्छा इनिशिएटिव है, ये तो मुमकिन है उस बंदों को जिंदा रखे, लोग उसको याद किया करें।